Ayun. Ngayon pa lang gumanda. Ay, sus, grabe dul. Doon dulo. Sa gitna. Nagpagitna sila. Kay Ivan. Chirib ko. Okay. Sana naman. Grabe ka dul. Sunod-sunod yung ano mo. May viral ka ata dul ha. Viral Facebook mo. Ha? Viral ata Facebook mo. Facebook, YouTube yan? Kaya daming daming nag-notification eh. Oo. Meron sana. Sigurado nga po, viral. May viral ka. Daming nagre-react. Gusto nanter. Nakikita ko yun sa notification. Gusto nanter. Gusto nanter yun. Okay nga, yung gusto nanter. Grabe, ang ganda ng hagis. Ayun. Ano yun dol? Bangos? Yan na. Bangos dol, bangos. Bangos ata. Bangos. Laki nun na. Ayun, sabi ko na bangos dol. Banak, banak. Ay. Kalusot na kalusot. Sana di makalabas. Dalawa, tatlo. Banak pala. Laki. Yung banak eh, putik yun dol. Kawala yung isang tilapia eh. Laki no? Laki. Sulit ang hagis dol. Palaking banak. Angat mo dol ha. Grabe yun. Ang laki.